जय जगन्नाथ। अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित ओडिया भागवत पाठ को मुझे स्वागत करुच्ची। जहाँकि आम पूर्व अध्याय भगवान शरीर में भिन्न भिन्न जगार क्यों क्यों देवता माने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों क्यों जगार अच्छा, सूर्य चंद्र क्यों क्यों जगार अच्छा, अन्य देवदेवी माने क्यों क्यों स्थान अच्छा, वृक्षलता गुल्म औषध क्यों क्यों जगार अच्छा, ये सब कथा जो विषय वस्तु वर्णना होता जहाँकि आज से भगवान विषय आउ कि आम जाना द्वितीय स्कंदर द्वितीय अध्याय आउ एठारे गुरु गोविंद चरण को पाथ्य करी आम आगे जावा। द्वितीय अध्याय से शुक उवाच भगवान शुकदेव जहाँ कहते क्या परीक्षित महाराज को, तेणु आम से विषय जाना आसतु गुरु गोविंद चरण को ध्यान करी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं कसुकात् पूतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तेणु आसन्तु द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंदर द्वितीय अध्याय श्री शुकदेव गोस्वामी कहउछन्ति कौन। ए जेते कहिली मु तते स ईश्वर शरीर समेते। ए स्थूल देह मने धरी सुबुद्धि बळे जत्न करी। से हरि अंतर बाहारे अन्य के अछि ए संसारे। से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रत मध्य स्थित। सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्वसिद्धि। जहार तहु ए जगत आत्मार संगे उदयस्त। एही प्रकारे पूर्व काले से आत्मजोनि सयले। आत्मस्मरण बुद्धि बळे सर्जिलाए विश्वमंडले। आत्मा को पाळे पुणी हरे बोईत जन्हे वाणिज्यरे। सबदमय ब्रह्मपथ जे मार्गे जीव आत जात। परिभ्रमई अध ऊर्ध्वे किछि न लभे ब्रह्म लाभ पदे। वासनामय माया जाने न बुझि निरते भ्रमणे। ताहांक मध्य से सुबुद्धि जाने बेपार सदबुद्धि। विचार करे माया पथे मुहि भ्रमई किस अर्थे। श्रम लभई आत जात श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते। एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्म लाभ खोजी। प्रत्याशा दूरे परिहरे आत्मा रे आत्मा बोध करे। अल्प सुखे आत्मा तो से बर्तई दिन उपवासे। थाउए पशुधरियंक कि सुख सुपर्ण पलंक। समर्थ बुझ थाउ आमे कि प्रयोजन उपाधाने। जेबा छिटी अंजलि कि प्रयोजने पाकस्थली। दिग बकल जेबे थिब पट वस्त्र रे किस हेब। वृक्षर जेउ फल मान से कि नुहंती भिक्षान्न।
ନଦୀ ସବୁ କି ସୁଖୀ ଅଛି, ଗିରି ଗୁହା କି ରୁନ୍ଧି ଅଛି, ହରିଙ୍କି ନ ରଖେ ଭକତ ଧନ ଲାଭରେ କିମ୍ପାଚିତ। ଏମନ୍ତେ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ। ସେ କିମ୍ପା ଧନ ଗର୍ବି ଲୋକେ, সকলে ଭଜିବେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ସେ କିମ୍ବା ଧନ ଗର୍ବି ଲୋକେ କେଣେ ଭଜିବେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଜିତେ ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ଅନୁଭୂତେ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ କୃତକୃତ୍ୟ, ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନନ୍ତ। ଏଣୁ ନିରତେ ଆତ୍ମା ଯୋଗ, ଏଣୁ ନିରତେ ଆତ୍ମା ଯୋଗେ ଭଜିବ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ, ଏଣୁ ସଂସାର ହେତୁ ନାଶେ। ଏ ଭବ ଅନାଦର କରି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଚିତ୍ତେ ଭରି, ପଶୁମାନଙ୍କର ଏ ଗତି ମାୟା ସଂସାରେ ଯେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଦେଖ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ଯନ୍ତ୍ରିତ କର୍ମର ଆୟତେ। ବୈତରଣୀ ନାମେ ନଦୀ, ଯାତନା ମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତହିଁ ପଡ଼ଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିବା ରଖୁ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ଲଭି, ଅଶେଷେ ଦେହେ ତାହା ସେବି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି, ତେଣୁ ସଂସାରେ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଅବାୟନ ରସରିରେ, ଧାରଣା ଯୋଗ ନିର୍ବିକାରେ। ସ୍ୱଦେହେ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ, ସେ ହରି ଘୋର ତମନାଶେ। ପ୍ରାଦେଶ ମାତ୍ର ରୂପ ଧରି, ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ନରହରି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ତାର, ଶୁଣ ସାନନ୍ଦେ କୁରୁବୀର। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜଚାରୀ, ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଧାରଣ ଯୋଗେ ଏହା ଚିନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ, ଲୋଚନ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଦଳ। କଦମ୍ବ କିଞ୍ଜଳକ ସୁରଙ୍ଗ, ପୀତବସନେ ଶୋହେ ଅଙ୍ଗ। ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ, ରତ୍ନ କେୟୁର ବାହୁମୂଳେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରିଟ କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରିଟ କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରି ରୂପ ଚିନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶିବସ୍ୟ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁତେ ସୁଖଞ୍ଜଣି। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବନମାଳ, ବନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ। ରତ୍ନମେଖଳା କଟି ମାଝେ, ଅଙ୍ଗୁଳେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ। ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ, ବିବିଧ ଅଙ୍ଗେ ଆଭରଣ। କମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଶୋହେ, ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ଜନ ମୋହେ। ସୁନ୍ଦର ହସିତ ବଦନ, ଅଞ୍ଜନେ ବିରାଜେ ନୟନ। ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ, ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ। ହେମନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବ ମାୟା ମୋହେ। ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ, ମନ ନ ରହେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ହେମନ୍ତ ଏକ ଅଙ୍ଗେ, ନିତ୍ୟେ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ। ହାସ୍ୟ ବଦନୁ ପାଦ ଯାଏ, ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ। ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନକ ଧ୍ୟାନ କରି, ଭିତରେ ପଶିବ ପ୍ରସାରି। ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ, ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ନ ବିଚାରେ। ଯାବତ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଦେହେ, ନ ଦେଖି ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦୟେ। ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି, ଚିତ୍ତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି। ସୁଖେ ବସିବ ସ୍ଥିରାସନେ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ହେମନ୍ତେ କରିବ ଧାରଣ, ଯାବତ ନ ଘଟେ ମରଣ। ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କାଳେ, ମନ ନ କରିବ ଚଞ୍ଚଳେ। ଯୋଗ ଧାରଣେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ସାଧିବ ସମାଧି ଧାରଣ। ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳେ, ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ।
मन सहित इंद्रिगण निर्मल बुद्धि संयम से बुध क्षेत्रज्ञ प्रमाणी आत्मार क्षेत्रज्ञ को जाणी आत्मारे आत्मा को निरोधी एमंत जेजन सुबुद्धि आत्मार लाभ लभे हेले कर्म छाड़ू तेते बेले ए भावे जीवर निस्तार कालर नाही अधिकार देवे नुहंती जहिश्र त्रिगुणे नुहंती प्रवेश इंद्रिय गणे अगोचर नाही महत तत्व दूर एघेनि वैष्णवर धाम परम पद तार नाम केवे न पांति जहा चिंती न जाणु कहंती दुरात्मा भाव परिहरि शुद्ध भाव चित्ते धरी परम पदे करि स्थान तेबे साधिव दृढ़ मन विश्वकु ब्रह्ममय भावी पारिले हेब सर्वसिद्धि भाम चरण पक्ष भर तेणे निरोधी मूलाधार मूला पवन ऊर्ध्वे तोଳି नाभि पवन संगे मिलिबेनि पवन तोଳି बळे स्थापिब हृदय कमळे तहु तोଳିब तिनि प्राण कंठे जे बसई उदान व्यान पवन तार तोले धरि स्थापिब ताकु मूळे तहु कुंभक साधि करी प्राण को भूमंडले भरी निरोधी करी स्वाहा द्वारा स्मरण करिब ओंकार नियत धाये जोग बंधे तेबे स्थापिब ब्रह्मरंध्रे निश्चल जोगे दृढ़े साधि तक्षण ब्रह्मरंध्रे वेदी परम पदे तार गति ब्रह्मारे ब्रह्म लोक स्थिति गुण समूह अष्टनिधि जेणु बांछई मन सिद्धि मन इंद्रिय गण मिले तक्षणे ब्रह्म लोक मिले जोगेश्वरंकर ए गति परम पुरुष बोलंती एमंते तिनि लोक जिणी शुण कहिबा परिमाणी जे कर्म साधे कर्म कांडे से काहि लभे ऊर्ध्व दांडे के बाल लभिब कर्म भागे समाधि विद्या तप जोगे सुसन्मारंध्रे ब्रह्म पथे ज्योति प्रकाशे ऊर्ध्वगते विधौत कलु शरीर से चित्ते स्थिति सुसन्मार से ही सुसन्मा चक्रसार से चक्रे तले ध्रुवपुर विश्वर नाभि से बोलाई आत्मा स्वरूपे तहु जाई प्रवेश परम स्वरूपे ब्रह्म निर्वाण महालोके कल्म आयुष सिद्धि गणे जहि रहंती अनुक्षणे से पुणी कल्प क्षय काले अनंत निश्वासे अनले दहन देखी अंतरिक्षे अनंत शयन प्रत्यक्षे सिद्धेश्वरंक सिद्धेश्वरंक स्थाने पसे वेद जा ब्रह्म लोक घोषे संसार कर्ता जे बोलांती से ब्रह्मा ब्रह्म लोके स्थिति जे पुरे नाही दुख शोक जरा मरण उदवेग चित्त अनर्थ हेतु काहि जन्म मरण भय नाही केते काल से भुवने रही चिंतय अवधाने पृथ्वी रूपे लिंग देहे से पुणी विहरे निर्भय पृथ्वी रूपे जले जाई से इष्ट भगता उंजय अनल समत हूँ स्थिति ज्योति स्वरूप प्राण चिंती पवन करई संचार धरई पवन शरीर से वायु काले नभे पूरे से जीव लिंग रूप धरे गंधकल्पई घ्राण मात्रे रसगु रसना संगते दृष्टि रूप को संहारी त्वक को स्पर्श रे से हरि शब्द गुणे कर्ण भारी रूपे प्राण सूक्ष्म धरी बुद्धि इंद्रिय भाव एणे पंचमात्रा रे परमाणे अहंकार भगवान बुद्धि इंद्रिय दिव्य ज्ञान पंच विकारे पंचदेवा मन समेते करि सेवा ए पंचदेवता सहित सूक्ष्म स्वरूपे महातत्वे से तत्व गुणर संस्थान प्रधान देह हुए लीन नित्य निर्गुण से निरोधे दश इंद्रिय आत्मा साधे आत्मा निरोधे आत्मा ज्ञाने प्रवेश करे अव्यमाने आनंद ज्ञान रस भोले शांति भजई से निश्चले हेमंते धारणानुभाव निश्चय पसई वासुदेव अंते लभई जेते गति ताहाकु कही भगवती जहि पशिले आत्मा मन न लभे पुनरागमन
ଶୁଣ ହନୁପ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ବୁଝିଲୁ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ମନୁ ସଂଶୟ ଛେଦିଲି ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ତୋର ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ ଦୈବ କାଳ ଅବସାନ ଏଣେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ସେ ପଦ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ସଂସାର ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ ସେ କାହିଁ ଯିବେ ବିଷ୍ଣୁ ପଥେ ସେ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସେ ଭକ୍ତି ଲଭେ ବାସୁଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାର ତପ କଷ୍ଟେ କରି ଯାହା କହିଲେ ଦୟା କରି ସେ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ସାର ସକଳ ବୁଝି ତିନିବାର ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମା ପଥେ ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମା ପଦେ ସେ ଭକ୍ତି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ ଏ ଭାବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାରତ ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ସେ ଅବା କରି ବଗୋଚର ଜଗତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏ ଘେନି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସର୍ବଦା କାଳେ କଠାବେ ହରି କି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ମୁଖେ ନିରତେ ନାମ ଭୁଣି ସେ ହରି କଥା ମୃତ ରସ ଯେ କରେ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ତ୍ରାସ ବିଷୟ ବିଷ ନାସି ଚିତ୍ତ ପବିତ୍ର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ପସଇ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଚିତେ ସୁଜନେ ପିୟ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ବିଷୟା ରସ ଯାଉ ନାଶ कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 द्वितीय स्कंदे शुकपरीक्षित संवादे जोगस्मृतिद्वय वर्णने नाम द्वितीयोऽध्यायः भीमस्याभरणभङ्गं निरपिमति भ्रम यदि शुद्धं वा शुद्धं मम दोषं न विद्यते जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे।